namin ini nga iglesia. Kauban sa mga opisyalis sa simbahan kaniya karon. Atong diyan po Lord God ang ministry ni Pastor Romy ug ni Pastora Barbara kauban siyang pamilya ug sa iyang mga opisyalis dinhi nga simbahan. Na Ginoo, ikaw magapanalangin kanila Ginoo. Ikaw magahatag kanila kaalam kay balo sa pag-pauswag sa imong ginarian diri sa Biblia. Lord God, by the power of the blood of Jesus, akong gideklarar nga kining upat ka corner, meaning ang luti, Lord God, ikan sa sisakan, gadto sa kasagpan, we command the blessing to come, O God. We command prosperity to come upon this church, ikan sa habagatan o kahamihanan. We command all the blessings to come upon this church, O God. That this church will prosper, O God. That this church will be the head, not the tail. That this church will be the top, not the bottom. And I declare right now, Lord, in Jesus' name, Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, by the power of the blood of Jesus, in the building, Lord, Lord, karon Ginoo, kini building, Lord, imo na, O Diyos. Ikaw na ang hari, ikaw na ang Diyos na maghari kining kapita, Ginoo. Kung kinikamit kung itururan ng sa piling imo. Right now, Lord God, by the power of the name of Jesus, kining among gitindugan karon nga luti. Hallelujah, imo na ang Ginoo Diyos. Among giredeem by the blood of Jesus. We redeem this blood, Lord, by the blood of Jesus. Kung ikaw na tagiyan ni salamat, Lord. At imong panalangin, Ginoo, mo'y madadagaya, inagapit karon. Lord, dawata ang among pagbibitaw din nga dili. Ilikanan among ipanayo, sinagi sa kamahanan, sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoo ug manluluhan. Amen o Amen.